Yo, what's up guys? Og kainit ang panahon karon diri sa Ubay. Og medyo minga-mingang diri guys, tanaw ninyo. So, di ako karon sa tindahan sa akong iyang diri. So, dala tong motor ay bug. So, minga karon diri guys, diri sa Ubay. So, naata sa merkado karon. So, diri kay gikan man ta sa hospital so finally guys na naka-report ta og nadawat ta sa trabaho og unexpected guys nga noon, so i-assign di taglain dahil so dili ta ma-assign CR, so unexpected di guys, so mabalik tas atong gidutihan sa una sa babaw nya mo lagi na lagi imbis goods na unta kontinton ta ko unsay naa na ko og giginahan punta ako. So laing agianan na po ni guys og dapat ready ta kay mo'y gihatag sa ato asa kung asa ta gipa-assign og wa ta kay guys unsay ato ang dagan sa panahon ani. So pero good sa gihapon kay man kita permi man ta ready nya okay ra gihapon kay nakamo anong po ko sa katong pinaka previous gyud nako nga pinakauna nako nga asa ko gi-assign nga work. So carry ra guys og good sa gihapon. So maro to guys, so enjoy ta karon panahon na chill og free time karon. So gikan ta sa ospital ng report ta og karon guys pauli na punta sa ato ang kuan balay og grabe makita nyo grabe init ron. So maro to guys, be positive yo, peace.